ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ କୁମାରୀ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ମାଳା ଜପ ଉପାସନା କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭେମାନେ କୃତଘ୍ନ ଓ କିଞ୍ଚନ ପାଠ ତୁମର ଅସୀମ ମହିମାମୟ ଶ୍ରୀଚ୍ଛାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ। ସୁତରାଂ ତୁମର ଅନନ୍ତ ଦୟାରେ ଭରସା ରଖି ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଜନନୀଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ମାଳା ଜପ ଉପାସନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ। ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ନ ହୋଇ ଭକ୍ତି ଚିତ୍ତରେ ଏହି ଉପାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରେରିତ ଧର୍ମସୂତ୍ର। ସ୍ୱର୍ଗମର୍ତ୍ତ ସ୍ରଷ୍ଟା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି, ତଥା ତାଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ, ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭସମ୍ଭୂତ ହୋଇ କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ପଂସିୟ ପିଲାତଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଯନ୍ତ୍ରିତ, କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ, ମୃତ ଓ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ, ପାତାଳକୁ ଅବତରଣ କରି ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଆରୋହଣ କରି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରୁ ଜୀବନ୍ତ ମୃତଙ୍କ ବିଚାର କରିବାକୁ ଆସିବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ, ପବିତ୍ର କାଥୋଲିକ ଧର୍ମମଣ୍ଡଳୀ, ସାଧୁଙ୍କର ସଂଗତି, ପାପର କ୍ଷମା, ଶରୀର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି। ଆମେନ୍। ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମର ନାମ ପୂଜିତ ହେଉ, ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେପରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୈନିକ ଆହାର ଦିଅ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ନିଜର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରୁ, ତୁମେ ସେହିପରି ଆମର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। ଆମେନ୍। ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କନ୍ୟା, ହେ ଧନ୍ୟ ମରିଆ, ଆମଠାରେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ଆମ ପାଇଁ ନିବେଦନ କର। ନମସ୍ତେ ମରିଆ, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣା, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀ ଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିଆ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ପୁତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜନନୀ, ହେ ଧନ୍ୟ ମରିଆ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମ ଭରସା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ଆମ ପାଇଁ ନିବେଦନ କର। ନମସ୍ତେ ମରିଆ, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣା, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀ ଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିଆ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟା, ହେ ଧନ୍ୟ ମରିଆ, ଆମଠାରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ଆମ ପାଇଁ ନିବେଦନ କର। ନମସ୍ତେ ମରିଆ, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣା, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀ ଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିଆ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆଦ୍ୟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ସର୍ବଦା ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତରେ। ଆମେନ୍। ଗୌରବମୟ ରହସ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ରହସ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ମହାପ୍ରତାପ ଓ ମହିମାରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଏହି ରହସ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ବିଶେଷ କରି ଆମର ପାରିଶ ଏବଂ ଆମର ଡାଇସିସ୍ର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେପରି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇ ରହିବେ। ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମର ନାମ ପୂଜିତ ହେଉ, ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ,
ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେପରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୈନିକ ଆହାର ଦିଅ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ନିଜର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରୁ, ତୁମେ ସେହିପରି ଆମର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ମରିୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣା, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟା, ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିୟା, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ମରିୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣା, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟା, ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିୟା, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ମରିୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣା, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟା, ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିୟା, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ମରିୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣା, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟା, ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିୟା, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ମରିୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣା, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟା, ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିୟା, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ମରିୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣା, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟା, ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିୟା, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ମରିୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣା, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟା, ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିୟା, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆଦ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ସର୍ବଦା ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତରେ। ଆମେନ୍। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟତମ ଯୀଶୁ, ମୋର ପାପ ସକଳ କ୍ଷମା କର, ନରକ ଅଗ୍ନିରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର, ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ବିଶେଷତଃ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁମର ଦୟା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପରିଚାଳନା କର। ଆମେନ୍। ପରମ ପବିତ୍ର ମହାରାଜପୁର ରାଣୀ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କର। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦରେ ବିରାଜମାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆରାଧନା ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ତୁତି ହେଉ। ଗୌରବମୟ ରହସ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରହସ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନରୁତ୍ଥାନର 40ତମ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଓ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଅତି ଗୌରବରେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିଥିବା ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଏ ରହସ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଭରସା ସଦାସର୍ବଦା ସୁଦୃଢ଼ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମର ନାମ ପୂଜିତ ହେଉ, ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେପରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୈନିକ ଆହାର ଦିଅ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ନିଜର ଅପରାଧୀ କ୍ଷମା କରୁ, ତୁମେ ସେହିପରି ଆମର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ମରିୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣା, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ,
नारीगणଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ଓଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିୟା, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ମରିୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣା, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ଓଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିୟା, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ମରିୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣା, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ଓଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିୟା, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ମରିୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣା, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ଓଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିୟା, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ମରିୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣା, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ଓଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିୟା, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ମରିୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣା, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ଓଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିୟା, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ମରିୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣା, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ଓଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିୟା, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ମରିୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣା, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ଓଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିୟା, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ମରିୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣା, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ଓଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିୟା, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ମରିୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣା, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ଓଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିୟା, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆଦ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ସର୍ବଦା ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତରେ। ଆମେନ୍। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟତମ ଯୀଶୁ, ମୋର ପାପ ସକଳ କ୍ଷମା କର, ନରକ ଅଗ୍ନିରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର, ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ବିଶେଷତଃ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁମର ଦୟା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପରିଚାଳନ କର। ପରମ ପବିତ୍ର ମାଳା ଜପର ରାଣୀ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କର। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦରେ ବିରାଜମାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆରାଧନା ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ତୁତି ହେଉ। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦରେ ବିରାଜମାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆରାଧନା ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ତୁତି ହେଉ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଦା ସର୍ବଦା ବାସ କରିଥିବା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆରାଧନା ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ତୁତି ହେଉ। ଗୌରବମୟ ରହସ୍ୟ, ତୃତୀୟ ରହସ୍ୟ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅବତରଣ।
ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣର ଦଶମ ଦିନରେ ସିହିଓନ ଭୋଜନାଳୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରତ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଓ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଉପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିବା ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଏହି ରହସ୍ୟରେ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀର ଅଧିକାରୀମାନେ ସନ୍ଥ ପାପା ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍, ଆମ ବିଶପ ବର୍ଗିସ, ସମସ୍ତ ଧର୍ମାଧିକ ଏବଂ ଧର୍ମଯାଜକ, ସାରା ମଣ୍ଡଳୀ, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ, ଫଳ ଓ ବରଦାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। हे ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମର ନାମ ପୂଜିତ ହେଉ, ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେପରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୈନିକ ଆହାର ଦିଅ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ନିଜର ଅପରାଧୀକୁ କ୍ଷମା କରୁ, ତୁମେ ସେପରି ଆମର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ମରିୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ଓଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିୟା, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ମରିୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ଓଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିୟା, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ମରିୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ଓଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିୟା, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ମରିୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ଓଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିୟା, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ମରିୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ଓଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିୟା, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ମରିୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ଓଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିୟା, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ମରିୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ଓଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିୟା, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ମରିୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ଓଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିୟା, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ମରିୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ଓଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିୟା, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍। ନମସ୍ତେ ମରିୟା, ଅନୁଗ୍ରହ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ, ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। ଓଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାତା ପୁଣ୍ୟମୟୀ ମରିୟା, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ନିବେଦନ କର। ଆମେନ୍।
पिता ओ पुत्र एवं पवित्र आत्मा गौरवान्वित हुअन्तु जेपरि आद्यरे वर्तमान व सर्वदा जुग जुगांतरे आमीन। हे मोर प्रियतम यीशु मोर पाप सकल क्षमा करो, नरक अग्निर अभिमान रक्षा करो, समस्त आत्मा को विशेषतः जो मानव तुमर दया अति आवश्यक से मानव स्वर्ग को परिचालन करो आमीन। परम पवित्र महाराज पर राज्ञी आम्भमान निमंते निवेदन करो। दिव्य प्रसाद रे विराजमान प्रभु यीशु ख्रीष्ट करो आराधना धन्यवाद स्तुति हेउ। परम पवित्र वेद संस्कार रे विराजमान प्रभु यीशु ख्रीष्ट करो आराधना धन्यवाद स्तुति हेउ। आम्भमानंक संगे सर्वदा रहवा पाई रोटी रूप धारण करथिबा दिव्य प्रसाद यीशु ख्रीष्ट करो आराधना धन्यवाद स्तुति हेउ। गौरवमय रहस्य चतुर्थ रहस्य धन्य कुमारी मरियांगर स्वर्ग नयन। प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर स्वर्गारोहणर किछि दिन परे धन्य कुमारी मरिया स्वर्गदूत मानंग द्वारा स्वर्ग को उन्नीत होइतिबा विषय रे आमे माने ध्यान करिबा। एही रहस्य रे आमे माने हमर युवक युवती मानंग पाई प्रार्थना करिबा। से माने जेपरि चरित्रवान हेई पवित्रतारे जीवन यापन करिबे। धन्य कुमारी मरिया शरीर मन आत्मा रे निष्कलंक थिबारु सो शरीर सह तांको तांका पुत्र स्वर्ग को नहीं गले। शारीरिक पवित्रतारे जेपरि आमर पिला माने वृद्धि पाइबे एवं विशेषकर जो माने मोबाइल रे विभिन्न अपवित्र दृश्य गुड़िक देखिबार अभ्यास रखिछन्ति एवं शरीर मन आत्मा को खराब अवस्था रे रखिछन्ति से मानक पाई अनुग्रह मागिबा जेपरि से मानकर भूल बुझिकी पवित्रतार मूल्य से माने बुझी पारिबे। हे आम्भमानंकर स्वर्गस्थ पिता तुमर नाम पूजित हेउ, तुमर राज्य आसु जेपरि स्वर्ग रे सेपरि मर्त रे तुमर इच्छा पूर्ण हेउ। आज आम्भमानंक दैनिक आहार दियो। आम्भे माने जेपरि निजर अपराधी को क्षमा करो तुमे सेपरि हमर अपराध क्षमा करो। प्रलोभन रे पड़िबा को आम्भमानंक छाड़ो नहीं किंतु मंदिर आम्भमानंक रक्षा करो आमीन। नमस्ते मरिया अनुग्रह पूर्णा प्रभु तुम्हारी संगरे नारी गणों मध्य तुम्हें धन्य एवं धन्य तुम्हारा गर्भर फल यीशु। वही परमेश्वर माता पुण्यमयी मरिया आम्भमाने पापी आम्भमानक निमंते वर्तमान व आम्भमानकर मरण समय निवेदन करो आमीन। नमस्ते मरिया अनुग्रह पूर्णा प्रभु तुम्हारी संगरे नारीगणों मध्य तुम्हें धन्य एवं धन्य तुम्हारा गर्भर फल यीशु। वही परमेश्वर माता पुण्यमयी मरिया आम्भमाने पापी आम्भमानक निमंते वर्तमान व आम्भमानकर मरण समय निवेदन करो आमीन। नमस्ते मरिया अनुग्रह पूर्णा प्रभु तुम्हारी संगरे नारीगणों मध्य तुम्हें धन्य एवं धन्य तुम्हारा गर्भर फल यीशु। वही परमेश्वर माता पुण्यमयी मरिया आम्भमाने पापी आम्भमानक निमंते वर्तमान व आम्भमानकर मरण समय निवेदन करो आमीन। नमस्ते मरिया अनुग्रह पूर्णा प्रभु तुम्हारी संगरे नारीगणों मध्य तुम्हें धन्य एवं धन्य तुम्हारा गर्भर फल यीशु। वही परमेश्वर माता पुण्यमयी मरिया आम्भमाने पापी आम्भमानक निमंते वर्तमान व आम्भमानकर मरण समय निवेदन करो आमीन। नमस्ते मरिया अनुग्रह पूर्णा प्रभु तुम्हारी संगरे नारीगणों मध्य तुम्हें धन्य एवं धन्य तुम्हारा गर्भर फल यीशु। वही परमेश्वर माता पुण्यमयी मरिया आम्भमाने पापी आम्भमानक निमंते वर्तमान व आम्भमानकर मरण समय निवेदन करो आमीन। नमस्ते मरिया अनुग्रह पूर्णा प्रभु तुम्हारी संगरे नारीगणों मध्य तुम्हें धन्य
एवं धन्य तुमरा गर्भर फल यीशु। ओई परमेश्वरंगर माता पुण्यमयी मरिया, हमें मने पापी अवमान निमंते वर्तमान व अवमान मरण समय निवेदना करो। आमेन। नमस्ते मरिया अनुग्रह पूर्णा प्रभु तुम्हारी संगरे, नारीगणंग मध्य तुम्हें धन्या एवं धन्य तुमरा गर्भर फल यीशु। ओई परमेश्वरंगर माता पुण्यमयी मरिया, हमें मने पापी अम्मानंगरिमंते वर्तमान व अम्मानंगर मरण समय निवेदना करो। आमेन। नमस्ते मरिया अनुग्रह पूर्णा प्रभु तुम्हारी संगरे, नारीगणंग मध्य तुम्हें धन्य एवं धन्य तुमरा गर्भर फल यीशु। ओई परमेश्वरंगर माता पुण्यमयी मरिया, हमें मने पापी अम्मानंगरिमंते वर्तमान व अम्मानंगर मरण समय निवेदना करो। आमेन। नमस्ते मरिया अनुग्रह पूर्णा प्रभु तुम्हारी संगरे, नारीगणंग मध्य तुम्हें धन्य एवं धन्य तुमरा गर्भर फल यीशु। ओई परमेश्वरंगर माता पुण्यमयी मरिया, हमें मने पापी अम्मानंगरिमंते वर्तमान व अम्मानंगर मरण समय निवेदना करो। आमेन। नमस्ते मरिया अनुग्रह पूर्णा प्रभु तुम्हारी संगरे, नारीगणंग मध्य तुम्हें धन्य एवं धन्य तुमरा गर्भर फल यीशु। ओई परमेश्वरंगर माता पुण्यमयी मरिया, हमें मने पापी अम्मानंगरिमंते वर्तमान व अम्मानंगर मरण समय निवेदना करो। आमेन। पिता ओ पुत्र एवं पवित्र आत्मा गौरवान्वित हुवन्तु, जेपरि आद्यरे वर्तमान व सर्वदा जुग जुगांतरे। आमेन। हे मोर प्रियतम यीशु, मोर पाप सकल क्षमा करो, नरक अग्नि मानक रक्षा करो, समस्त आत्मा को विशेषतः जो मानक तुम दया अति आवश्यक से मानक स्वर्ग को परिचालन करो। आमेन। परम पवित्र माला जपर रागी अम्मानंग निमंते निवेदन करो। दिव्य प्रसाद रे विराजमान प्रभु यीशु ख्रिस्ट अंगर आराधना धन्यवाद स्तुति हेओ। मनुष्य मानंग संग्रह रे वापाई रोटी रूप धारण करते वा प्रभु यीशु ख्रिस्ट अंगर आराधना धन्यवाद स्तुति हेओ। स्वर्गीय दूत गण एवं साधु साध्वी गणंग द्वारा आराधित वंदित प्रभु यीशु ख्रिस्ट अंगर आराधना धन्यवाद स्तुति हेओ। गौरवमय रहस्य पंचम रहस्य धन्य कुमारी मरियांगर मुकुट धारण। धन्य कुमारी मरियांग स्वर्गोन्नयन परे तांगर प्रियपुत्र ताहांकु स्वर्गमर्त्यर राणी रूपे मुकुट पिंधाइतिबा विषय रे आम्ही माने ध्यान करिबा। आम्ही माने यही रहस्य रे आम्हा मानंगर मां स्वर्गीय राणी मरियांग सम्मुखरे आमर सर्वस्व समर्पण करिबा। आमर माँ बापा भाई भौणी आमर छुआ पिला संतान गण आमर जहा अच्छे आमर सुख दुख सबु किछि से स्वर्गीय राणी मरियांग पाद तले समर्पण करिबा। ये रहस्य रे विशेष करी आम्हे माने आमर स्वर्गत फादर अरुल दासंगर धर्म सहित घोषणा पाई जेपरी कार्यानुष्ठान हेबो से निमंते सेथिपाई आमे माने प्रार्थना करिबा। ये रहस्य आमे माने हो भाषा रे प्रार्थना करिबा। ए आलेया आपो आम सिरमा दिसमरे मेना आमिया अमानुतुम मनातुन्योका अमारा जुजुक अमा उडु सिरमा दिसमरे हबावतन लका ओते दिसमरे हबावका आलेया दिमसिरिया जमिया तिसन्य माले उडो आलेया पाप केन को आले आ ताकोलेका आलेया पाप को आ तालेम उडो बिडवरे अलम इयु इचिलिया मेन तो एटकना एते बंचावले। आमीन। जो आर हे मरियम दयातेम पर यकना प्रभु अम्लो मिनेय आसिसी यकनाम कोई को तलारे उडो आसिसी यकनाए अमा अलाइरन जो जीसु हे पार्ची मरियम सिंगोंगा आएंगाते अले पापी को लगिते विनती में ना आ उडो अले अगजद पिलिरे। आमीन। जो आर हे मरियम दयातेम पर यकना
प्रभु आम लो बनैय आसिसिया के नाम कोई को तलारे उंडो आसिसिया के नाय अमालायरन जो जीसो ये पार्ची मरियम सिंगोंगा आएंगाते अले पापी को लगिते बिनती में न उंडो अलिया गजो दिपिले आमीन जो आर हे मरियम दयाते पर अकना प्रभु अम लो बनैय आसिसिया के नाम कोई को तलारे उंडो आसिसिया के नाय अमालायरन जो जीसो हे पार्ची मरियम सिंगोंगा आएंगाते अले पापी को लगिते बिनती में न उंडो अलिया गजो दिपिले आमीन जो आर हे मरियम दयाते पर अकना प्रभु अम लो बनैय आसिसिया के नाम कोई को तलारे उंडो आसिसिया के नाय अमालायरन जो जीसो हे पार्ची मरियम सिंगोंगा आएंगाते अले पापी को लगिते बिनती में न उंडो अलिया गजो दिपिले आमीन जो आर हे मरियम दयाते पर अकना प्रभु अम लो बनैय आसिसिया के नाम कोई को तलारे उंडो आसिसिया के नाय अमालायरन जो जीसो हे पार्ची मरियम सिंगोंगा आएंगाते अले पापी को लगिते बिनती में न उंडो अलिया गजो दिपिले आमीन जो आर हे मरियम दयाते पर अकना प्रभु अम लो बनैय आसिसिया के नाम कोई को तलारे उंडो आसिसिया के नाय अमालायरन जो जीसो हे पार्ची मरियम सिंगोंगा आएंगाते अले पापी को लगिते बिनती में न उंडो अलिया गजो दिपिले आमीन जो आर हे मरियम दयाते पर अकना प्रभु अम लो बनैय आसिसिया के नाम कोई को तलारे उंडो आसिसिया के नाय अमालायरन जो जीसो हे पार्ची मरियम सिंगोंगा आएंगाते अले पापी को लगिते बिनती में न उंडो अलिया गजो दिपिले आमीन जो आर हे मरियम दयाते पर अकना प्रभु अम लो बनैय आसिसिया के नाम कोई को तलारे उंडो आसिसिया के नाय अमालायरन जो जीसो हे पार्ची मरियम सिंगोंगा आएंगाते अले पापी को लगिते बिनती में न उंडो अलिया गजो दिपिले आमीन जो आर हे मरियम दयाते पर अकना प्रभु अम लो बनैय आसिसिया के नाम कोई को तलारे उंडो आसिसिया के नाय अमालायरन जो जीसो हे पार्ची मरियम सिंगोंगा आएंगाते अले पापी को लगिते बिनती में न उंडो अलिया गजो दिपिले आमीन जो आर हे मरियम दयाते पर अकना प्रभु अम लो बनैय आसिसिया के नाम कोई को तलारे उंडो आसिसिया के नाय अमालायरन जो जीसो हे पार्ची मरियम सिंगोंगा आएंगाते अले पापी को लगिते बिनती में न उंडो अलिया गजो दिपिले आमीन अप्पू उंडो होन उंडो पर्चिरवा मनरंग बावका मुनुरे टाइकन लेका न उंडो जोरों जोरों के टयोका आमीन ये जीसु अलिया पाप को क्षमा तालेम नरक संकलेते बंचावलेम अले सबन को उंडो अमा दया देंगा पूरे दरकारतन को सिरमत समते आयरलेम पर्च जाति बिनती सुरेंद्राणी बिनती आलेम परिशुद्ध परममाम ദിവ്യകാരുണ്യമേ എന്നുമെന്നും അങ്ങേക്കാരാധന. പരമപവിത്ര ദിവ്യപ്രസാദ യേശുക്രിസ്തുങ്കരം स्तुति आराधना महत्व महिमा हेउ वंदना हेउ जुग जुगांतरे. शोधगात्नेर आत्मा मानगरे मंदे प्रार्थना करिबा. हे अम्मा मानगर स्वर्गस्थ पिता, तुम्हार नाम पूजित हो, तुम्हार राज्य आसु, जपरि स्वर्ग रे से परि मर्त रे तुम्हारी इच्छा पूर्ण हेउ. आज अम्मा मानगु दैनिक आहार दियो. आम्ही माने जपरि निजर अपराधी क्षमा करो. तुम्हें से प्रिय अमर अपराध क्षमा करो. प्रलोभन रे पड़वा को मानंग छाड़ो, किंतु मंदिर मानंग रक्षा करो. आमीन. नमस्ते मरिया, अनुग्रह पूर्णा, प्रभु तुम्हारी संगरे, नारी गणंग मध्य रे तुम्हें धन्य एवं धन्य तुमर गर्भर फल जीसु. ओई परमेश्वर माता पुण्यमयी मरिया, मने पापी
आम्भेमानंग निमंते वर्तमान व आम्भेमानंगर मरण समय निवेदन करो आमीन। पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा गौरवान्वित हुवन्तु जेपरि आद्यरे वर्तमान व सर्वदा जुग जुगांतरे आमीन। मृत्युविश्वासी आत्मा परमेश्वर कृपारु शांति विश्राम पातु। हे आम्भेमानंगर स्वर्गस्थ पिता तुम्हार नाम पूजित हेउ तुम्हार राज्य आसु जेपरि स्वर्गरे सेपरि मर्त्यरे तुम्हार इच्छा पूर्ण हेउ। आज आम्भेमानंक दैनिक आहार दियो आम्भेमाने जेपरि निजर अपराधी क्षमा करो तुम्हें सेपरि आमर अपराध क्षमा करो। प्रलोभन रे पड़िबाको आम्भेमानंक छाड़ो नहीं किंतु मंद रक्षा करो आमीन। नमस्ते मरिया अनुग्रह पूर्णा प्रभु तुम्हारे संगरे नारी गणों मध्य तुम्हें धन्य एवं धन्य तुमर गर्भर फल जीसु। वही परमेश्वर माता पुण्यमयी मरिया आम्भेमाने पापी आम्भेमानंक निमंते वर्तमान आम्भेमानंकर मरण समय निवेदन करो आमीन। पिता व पुत्र एवं पवित्र आत्मा गौरवान्वित हुवन्तु जेपरि आद्यरे वर्तमान सर्वदा जुग जुगांतरे आमीन। मृत्यु विश्वासी आत्मा परमेश्वर कृपारु शांति विश्राम पातु। हे आम्भेमानंकर स्वर्गस्थ पिता तुम्हार नाम पूजित हेउ तुम्हार राज्य आसु जेपरि स्वर्गरे सेपरि मर्त्यरे तुम्हार इच्छा पूर्ण हेउ। आज आम्भेमानंक दैनिक आहार दियो आम्भेमाने जेपरि निजर अपराधी क्षमा करो तुम्हें सेपरि आमर अपराध क्षमा करो। प्रलोभन रे पड़िबाको आम्भेमानंक छाड़ो नहीं किंतु मंद रक्षा करो आमीन। नमस्ते मरिया अनुग्रह पूर्णा प्रभु तुम्हारे संगरे नारी गणों मध्य तुम्हें धन्य एवं धन्य तुमर गर्भर फल जीसु। वही परमेश्वर माता पुण्यमयी मरिया आम्भेमाने पापी आम्भेमानंक निमंते वर्तमान आम्भेमानंकर मरण समय निवेदन करो आमीन। पिता व पुत्र एवं पवित्र आत्मा गौरवान्वित हुवन्तु जेपरि आद्यरे वर्तमान सर्वदा जुग जुगांतरे आमीन। मृत विश्वासी आत्मा परमेश्वर कृपायु शांति विश्राम पातु। हे आम्भेमानंकर स्वर्गस्थ पिता तुम्हार नाम पूजित हेउ तुम्हार राज्य आसु जेपरि स्वर्गरे सेपरि मर्त्यरे तुम्हार इच्छा पूर्ण हेउ। आज आम्भेमानंक दैनिक आहार दियो आम्भेमाने जेपरि निजर अपराधी क्षमा करो तुम्हें सेपरि आमर अपराध क्षमा करो। प्रलोभन रे पड़िबाको आम्भेमानंक छाड़ो नहीं किंतु मंद रक्षा करो आमीन। नमस्ते मरिया अनुग्रह पूर्णा प्रभु तुम्हारे संगरे नारी गणों मध्य तुम्हें धन्य एवं धन्य तुमर गर्भर फल जीसु। वही परमेश्वर माता पुण्यमयी मरिया आम्भेमाने पापी आम्भेमानंक निमंते वर्तमान व आम्भेमानंकर मरण समय निवेदन करो आमीन। पिता व पुत्र एवं पवित्र आत्मा गौरवान्वित हुवन्तु जेपरि आद्यरे वर्तमान सर्वदा जुग जुगांतरे आमीन। मृत्यु विश्वासी आत्मा परमेश्वर कृपारु शांति विश्राम पातु। हे आम्भेमानंकर स्वर्गस्थ पिता तुम्हार नाम पूजित हेउ तुम्हार राज्य आसु जेपरि स्वर्गरे सेपरि मर्त्यरे तुम्हार इच्छा पूर्ण हेउ। आज आम्भेमानंक दैनिक आहार दियो आम्भेमाने जेपरि आमर अपराधी क्षमा करो तुम्हें सेपरि आमर अपराध क्षमा करो। प्रलोभन रे पड़िबाको आम्भेमानंक छाड़ो नहीं किंतु मंद रक्षा करो आमीन। नमस्ते मरिया अनुग्रह पूर्णा प्रभु तुम्हारे संगरे नारी गणों मध्य तुम्हें धन्य एवं धन्य तुमर गर्भर फल जीसु। वही परमेश्वर माता पुण्यमयी मरिया आम्भेमाने पापी आम्भेमानंक निमंते वर्तमान आम्भेमानंक मरण समय निवेदन करो आमीन। पिता व पुत्र एवं पवित्र आत्मा गौरवान्वित हुवन्तु जेपरि आद्यरे वर्तमान सर्वदा जुग जुगांतरे आमीन। मृत्यु विश्वासी आत्मा परमेश्वर कृपारु शांति विश्राम पातु।
हे अम्मानुग्रह स्वर्गस्थ पिता, तुम्हारा नाम पूजित हो, तुम्हारा राज्य आसो। जेपरी स्वर्गरे सेपरी मर्त्यरे तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज अम्मानुग्रह दैनिक आहार दियो, आम्ही माने जेपरी निजर अपराधी को क्षमा करो, तुम्हें से प्रियामर अपराध क्षमा करो। प्रलोभन रे पड़वा को अम्मानुग्रह छाड़ो नहीं, किंतु मंदिर अम्मानुग्रह रक्षा करो। आमीन। नमस्ते मरिया, अनुग्रह पूर्णा, प्रभु तुम्हारी संगरे, नारी गणों के मध्य रे तुम्हें धन्य एवं धन्य तुम्हारा गर्भर फल जीसु। ओई परमेश्वर माता पुण्यमय मरिया, आमे मने पापी अम्मान करे मनते वर्तमान व अम्मान कर मरण समय रे निवेदन करो। आमीन। पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा गौरवान्वित हुवन्तु, जेपरि आद्यरे वर्तमान व सर्वदा जुग जुगांतरे। आमीन। मृत्यु विश्वास आत्मा परमेश्वर कृपा शांति रे विश्राम पांतु। पुण्य पिता एवं कैथोलिक धर्म मंडली निमंते प्रार्थना करिबा। हे अम्मानुग्रह स्वर्गस्थ पिता, तुम्हारा नाम पूजित हो, तुम्हारा राज्य आसो। जेपरि स्वर्गरे सेपरि मर्त्यरे तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज अम्मानुग्रह दैनिक आहार दियो, आम्ही माने जेपरि निजर अपराधी को क्षमा करो, तुम्हें से प्रिय अमर अपराध क्षमा करो। प्रलोभन रे पड़वा को अम्मान को छाड़ो नहीं, किंतु मंदिर अम्मान को रक्षा करो। आमीन। नमस्ते मरिया, अनुग्रह पूर्णा, प्रभु तुम्हारी संगरे, नारी गणों मध्य रे तुम्हें धन्य एवं धन्य तुम्हारा गर्भर फल जीसु। ओई परमेश्वर माता पुण्यमयी मरिया, आम्ही मानी पापी अम्मान का निमंते वर्तमान मार्ग वर्ण समय रे निवेदन करो। आमीन। पिता व पुत्र एवं पवित्र आत्मा गौरवान्वित हुवन्तु, जेपरि आद्यरे वर्तमान सर्वदा जुग जुगांतरे। आमीन। Worship and glory, Jesus, तेरे नाम की स्तुति हो, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो, ईश्वरी आराधना। Thank you, Jesus, praise you, Jesus, worship and glory, Jesus, तेरे नाम की स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना।